Hadirin disilahkan duduk, please be seated. Buongiorno, Holy Father. We are deeply grateful for your presence here among us, especially as we gather to celebrate the resilience and spirit of our brothers and sisters with disabilities, sick, and less fortunate. And now, I would like to invite the chairman of Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Anton, to give a warm welcome to the Holy Father, alongside with Andrew and Bunda Mimi, who will share the expressions of their heart. Kepada Monsignor Anton dan juga Monsignor Sunarko, dipersilahkan. Saya mengundang Monsignor Sunarko sebagai wakil ketua konferensi. Silahkan untuk memulai. Your Holiness, our love and admiration for you is boundless. We thank God for this blessed occasion and are grateful to you, Holy Father. Your life and work reflect Jesus' compassion for us, especially through your care of our sisters and brothers who are poor, weak, marginalized, and suffering. In conjunction with the goal of the 100th anniversary of the Indonesian Catholic Bishops' Conference, we are focusing on the needs of those on the peripheries. Here are some of the disabled, sick, and poor who would like to ask for your blessing. Two of them want to share their story with you. Holy Father, my name is Mimi Lusli, and I lost my sight at the tender age of 17. As a young Catholic, I found solace in the way of the cross where I met Jesus. He didn't abandon me. Instead, he taught me how to navigate life without my physical sight. Jesus, our beacon of hope, has always championed the needs, especially those of us with disabilities. I firmly believe he created humans with unique abilities to enrich the diversity of our world, and disability is just one of these unique aspects. The Church's role is crucial in ensuring the dignity of human being. We must all take up the responsibility and actively advocate for disability rights. Holy Father, your compassion toward us always gives us hope, and your presence here ensures we are never left behind. Good day, Holy Father. I am Michael Andrew Nathaniel, and I am 18 years old. You can call me Andrew. I was diagnosed with mild autism spectrum disorder, and now I am diagnosed with mild intellectual disability. I go to therapy sessions for my body and my brain to function properly. My parents love me unconditionally. They provide me with the best therapists and expert in town. I am proud to share that I have been selected as the East Jakarta contingent for the East Jakarta contingent for Paralympic Games for swimming. I want to be an independent person, so I started by barista course and guitar and drum lessons.
Holy Father, Pope Francis, thank you for listening to my story, visiting and blessing us all. Please bless my wonderful parents and all parents, as special with special children worldwide. Santo Padre, la sua presenza e il nostro incontro qui ci portino la gioia del Vangelo e rinnovino la nostra speranza sulla via della santità. Così come ci chiede sempre di pregare per lei, la prego, Santo Padre, tenga anche noi nelle sue preghiere, che possiamo imitare l'amore incondizionato di Dio con una particolare attenzione per i poveri, che come hanno condiviso Mimi e Andrew, non devono essere dimenticati. Grazie, Santo Padre. Terima kasih kepada Monsinyur Anton dan juga Monsinyur Sunarko, juga Andrew dan Bunda Mimi. Thank you so much. Silakan kembali ke tempat duduknya. Brothers and sisters in Christ, Pope Francis has dedicated his life to spreading the message of God's love, compassion, and mercy to every corner of the world. And right now, Holy Father, we are honored to welcome your words. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Sono molto contento di incontrarvi. Saluto tutti voi, in particolare il Presidente della Conferenza Episcopale Indonesiana, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto. Ringrazio anche Mimi e Andrew per ciò che hanno condiviso. È molto bello che i vescovi indonesiani abbiano scelto di celebrare i 100 anni della loro conferenza nazionale con voi. Grazie, grazie, grazie a voi per questa scelta. Grazie, Presidente. Si vede che il tuo spirito certosino ci aiuta a fare queste cose. Voi che siete piccole stelle luminose nel cielo di questo arcipelago, le membra più preziose di questa Chiesa, i suoi tesori, come fin dai primi secoli di cristianesimo insegnava il diacono martire San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche per arricchire la diversità del nostro mondo. Sei stata brava, Mimì, grazie. E lei stessa ce lo ha dimostrato parlandoci in modo meraviglioso di Gesù, nostro faro di speranza, ha detto lei. E grazie per questo. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Ini terjemahan. Ya. Saya sangat bahagia berada di sini bersama Anda sekalian. Saya menyapa Anda semua, khususnya Ketua Konferensi Wali Gereja, dan berterima kasih atas kata-kata sambutannya
yang begitu baik. Wakil. Saya juga berterima kasih kepada Mimi dan Andrew atas apa yang mereka bagikan bersama kita. Sangatlah tepat bahwa para uskup Indonesia memilih untuk merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja bersama-sama dengan Anda semua. Beliau memuji Bapak Ketua KWI dan mengatakan beliau punya roh dan semangat yang cocok untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kalian adalah bintang yang bersinar di langit Nusantara ini. Para anggota yang paling berharga dari gereja ini. Kalian harta karunia. Dalam kata-kata diakon dan martir Santo Laurentius dari masa gereja perdana. Izinkan saya memulai dengan berkata bahwa saya sepenuhnya setuju dengan apa yang Mimi beritahukan kepada kita. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan-kemampuan unik untuk memperkaya keragaman dunia kita. Ia lalu menunjukkan pada kita tentang hal ini dengan berbicara secara indah tentang Yesus sebagai mercusuar harapan kita. Terima kasih, Mimi. Affrontare insieme la difficoltà, fare tutti del nostro meglio, portando ognuno il suo contributo irripetibile, ci arricchisce e ci aiuta a scoprire giorno per giorno quanto vale il nostro stare insieme, nel mondo, nella Chiesa, in famiglia, come ci ha ricordato Andrew, a cui facciamo anche i complimenti per la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici. Bravo! Facciamole un bel applauso a Andrew. E facciamone uno anche a tutti noi. Noi vogliamo un applauso per tutti noi, chiamati a diventare insieme campioni dell'amore nelle grandi Olimpiadi della vita. Un applauso a tutti noi. Carissimi, pengalaman menghadapi kesulitan bersama-sama ketika semua orang melakukan yang terbaik dan kita masing-masing memberikan kontribusinya tersendiri, memperkaya dan membantu kita menemukan kembali setiap harinya betapa penting bagi kita untuk bekerja sama di dunia, di gereja, di keluarga kita, seperti yang diingatkan Andrew pada kita. Dan mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepadanya, kepada Andrew yang telah berpartisipasi dalam kompetisi para Olimpiade. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Selagi kita juga masih bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan dengan meriah untuk diri kita sendiri. Ya. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi bersama-sama juara kasih dalam Olimpiade Akbar kehidupan ini. Carissimi, tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e questo non è un male, ci aiuta infatti a capire sempre meglio che l'amore è la cosa più importante della nostra esistenza, ad accoglierci di quante persone buone ci sono attorno a noi. Ci ricorda poi di quanto il Signore ci vuole bene a tutti, al di là di qualsiasi limite e difficoltà. Ciascuno di noi è unico ai suoi occhi, agli occhi del Signore, e Lui non si dimentica mai di noi. Mai. Ricordiamolo per tenere viva la nostra speranza e per impegnarci a nostra volta senza mai stancarci a fare della nostra vita un dono per gli altri. Grazie per questo incontro e per quello che voi fate tutti insieme.
vi benedico e prego per voi. E per favore anche voi, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Terjemahan bagian terakhir, para sahabat terkasih, kita semua membutuhkan satu sama lain, dan ini bukan hal yang buruk. Hal ini membantu kita semakin memahami bahwa hal terpenting dalam hidup kita adalah kasih. Dan untuk menyadari betapa ada begitu banyak orang baik di sekeliling kita. Hal ini juga mengingatkan kita betapa besar Tuhan mengasihi kita satu persatu dan masing-masing dari kita, bahkan dengan keterbatasan dan kesulitan kita. Masing-masing dari kita itu unik di matanya, dan Ia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah. Mari kita selalu mengingat hal itu untuk menjaga harapan kita tetap hidup, dan selanjutnya untuk berjuang tanpa kenal lelah, guna membuat hidup kita menjadi anugerah bagi orang lain. Terima kasih atas pertemuan ini dan atas segala hal baik yang sudah dan sedang Anda lakukan bersama-sama. Saya memberkati Anda sekalian dan berdoa untuk Anda, dan saya juga meminta Anda agar tidak lupa mendoakan saya. Terima kasih. Traduce. Anche oggi vorrei fare gli auguri a questa mamma che non è potuta venire, è a letto, ma oggi fa 87 anni. Facciamo gli auguri qui, per lei, tutti insieme. Pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seorang ibu yang tidak hadir bersama kita di sini, di depan kursi kosong dengan gambarnya. Ibu ini merayakan hari ini ulang tahunnya yang ke-87. Marilah kita merayakan ulang tahunnya secara bersama-sama. Tepuk tangan. Grazie. Adesso diamo dei rosari. Di questi buoni. Buoni? Sì. Non so se ci arrivo per tutti quanti. Come? Non so se ci arrivo per tutti. Lei deve stare pronto per questo. Ma almeno la prima, sai? La prima fila. Che non mi avevano detto Come? Non mi avevano detto quanti ce n'erano. Non mi avevano detto quanti erano. No, va bene. Grazie, Holy Father, for your inspiring words and guidance. Terima kasih pula kepada Romo Markus Solo SVD yang telah menerjemahkannya. Now it's time for us to join in prayer, led by Monsignor Pidiarto, followed by a special blessings from the Holy Father. Monsignor Pidiarto, dipersilakan. Let us pray. God, merciful Father, thank you for sending our shepherd, Pope Francis, to be with us this morning. You offer your people boundless compassion so that they may recognize you as a Father who loves us unconditionally. Mercifully come to our help, we pray, so that receiving gladly from you the joy of the gospel, we may serve our brothers and sisters who are weak, marginalized, suffering, disabled, sick, and left behind. God, loving Father, may you continue to bless Pope Francis and give him the courage and health to shepherd your church. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
The Lord be with you. And with your spirit, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Father, on behalf of everyone here, thank you so much. And may God continue to guide and protect you in your sacred mission. And before departing, Holy Father, we humbly ask you to make the first stroke on the canvas for Anfield. Anfield will then continue to build upon your initial stroke until it becomes a complete painting. And after that, Holy Father will personally greet each of our beloved participants. Teman-teman dimohon untuk bersiap menerima sapaan secara langsung dari Bapak Suci dan tetap di tempat duduk masing-masing sambil diiringi persembahan lagu dari Leticia Disability Choir.
Amen.